buki mandangabi ko ito kay Sam. Lululo mandangabwa. Lululo binaka. Buki talebe buhain dua. Dua rito ko may muri. Emeni. Haleluya. Ni koe na do tale na singabi na weekenda. Dalawa matati kumai mena mai rongoda na bosa ni kalou. Ana matakani singanindai o torti ko nangonong gome ubi abi kinda bagi weekenda to doko. Anda meroti ko na matakani singanindai. Kelani ni suleti ko na matani tu na ibakarau ke na ibalavala ng dandambe na matakani kuwa. Yang dapat kami minata kana kelo ni kau kena sampai suka cikuna lau. Baka kami boleh kata le so nandam lambe na matakani kuwa. Amen ya. Ya obi apa kami minata kana nandala ko matamay na sige ninda uklani le weekenda. Anda beti ko may vale na mother sauti. Ando ti ko na nakilebu ni nongua. Wasa ti ko kina baka ukawa. Na lama ni mother sauti. Waya yang baleta baka tambagin dua. Ninda raida ninda vitala noa bata keina nonda lago bata tu kumai baka yang oi karisto. Ana sigani kuang goe sangani kadhi baka banua. Nindua nam bosse baka banua. Sangani nindua nam bosse baka bubale. Goe sangani nindua nam dambe malu-malu nda kilai kadhi kino bura-bura. Andambe ngo turangan marama. Go na bei kadhi ni kelu. Ni kadhi na lotu ya kadhi chiko na kelu. Ana puna imbimbi kina. Anonggo kaditi ko o waseti ko natiki na ulutangan na waseti ko ni kuwa repositioning power of the mindset of the champion ukilau sa ngolebo titi ko may vida na baka sama may na vida na singa na mother sauti ko na tomana tiko na be ulutang lalai era na toko na tiko na ulutang lebu waya say ko na kena reposition tagiti ko sa na kena tobuli menda biuta baka binaka biuta baka matau na ibaka raw ni nonto baka sama na ilaklak ko ndala ko ti ukinongo kaya baka ndaray ti ko izake na mataka ni kuwa na kau maru takati ko baka lebu baleta ni samberniado na kango so taba ti ko mura-mura witi tau bako ni kuwa kanta baka binaka ni may mbasi ka na loman yung baginggo ya sa boso ti ko ginabikenda na klo kung nga nabikenda na mataka ni kuwa gateway harvest sakin ni dono medua na kaya to tige bura-bura ni kuwa mena kabo weekenda sanga nindo dono me bakadala ka weekenda and dono way como marota ka balata na taba balata na close up bosa o titiko ni bote ko nga vida na bula me mbasika na kaya to tiko go waya usa baka ko tiko kina ni kuwa ni na rongodi o tiko sana dua tani tiko na bakaro ngo bosa na ngo balata ni kilani usa bosa tiko based on what God have already given to me. Membaleti ko matakiyaw na singa ninday. Na message la ko tsingo turangan marama usa keriko kako ni taraba mamanda. Au klani usa bosu mo ina baka ukawa en lama ni mother sauti baleta ukla au sa ni kila na tabai. Kalebo na basi ka tiko mai na la ko tiko mai ngo raw ni ruana ka raw ni basi ka na binaka. Raw talanga ni basi ka be ko na da. Binaka ke baka dingo matiko talira raw na kai kati ko na klo. En kay zama lebo ke baka na biligi tiko. Ona na numatiko ni ngoe baka sama baka tamata. Au sangan reba bekenda o kere kenda na singa ndai au sanga talangani ubi nakata. Mena do bekenda na kaenda sanga ni namaka. Na kavai sanga ni enda sanga ni namaka. Ke baka enda na bilinga kanda na baka sukati ko na basene kalo. Baka ko ni matiko na ndambula. Kena kasa bos singa na bekenda tu na gateway harvest. Ana singa binakadindai. O biya taurati ko nangonong ko na matakali sa dinday ala ko tinga nang ko pabiliminaka kay nang gubekinda bagiti ko bekenda kay nang ko kerker na singa dinday nangaw nang go ronga rosa ngabulu aw nang daw da butati ko me baka na numi ko tiko na bingaw na nambagin ko sa sanga nagito to bata may natin gali wala kwan na rosa ngabulu ngo kalawani sa nang duot tani nakao iko na numatiko may nang duot na bisaw o na numa may na may liw ronga da Pesaw taga ng bakasang. Emeni. Nakasalang buray ti ko may bura-bura.
kinakain na binakatati ko na temor me nakabo ay mura-mura sana sangat ko ni baka nakain daron daw tatal takatuan ng doon ngauna ya nabuna weyaw e binaka mendana vital no takati ko na ulutangan go repositioning go na ngauna me sa reposition tay kina lebu na kana ng bula baka mimbiti ko na ng baka sama balata se manidaba na kain na tubao mura-mura e matanda se binaka seva ni sa reposition ng daruba kasama ni sa dambe ng daruba kasama e na kena tikina na kataulogan na lakamay se sakasaka se sangali sakasaka ni sabi na nga namuray e na sakabakan doon ni yabalata na numubakang bauta na kalo amen au sakani kila na daba na numbula na kaunang go na daba na itubaki numbula pa kayalo na kaunang go may keda to mananga da to vital no elama amen au sakani kila may nabida na kaunang sawati kina kay may yadong go na daba ay mulia kina numbula. Praise the Lord. Sana ko maso ni ko obe ba ungeti ti ko be kanda di soko songlot. Ni alo bilaka. Ni rongova ni talera rawa kina kai ti ko na kalu. And I tutu ni bunau kina kena tamata sa bos sigwe ko ni signdai. Amen. Kako ni alo batu, kako ni alo kau kawa, kako ni bilinga na bosa ni kalu. Balatanggo sarangana ka en dusima kana kalu na yawango morongova. Amen. Kaya baka kau kawa, go na bosa ni kalo rabi okani. Kaya baka ubulida baka binaga na bosa ni kalo, kaya baka na baltambo, to rebuke you, to change you. Amen. Kaya baka na baltambo, kaya baka chiramaya, baka na tuki-tuki, na borla ka na batu. Kako nama ka ni bosa ni kalo, menalako, may baka yung binakatagi ko chiko. Saya nga. Amen. Baleta na baka tau tagi-tiko, na mu kau-kawa, kaya na kanala ko tiko yani. Na baka tau tagital tungana no mudingoma ke o sangali dingoma o sa sureta tiko nandanda na malmalumu na nandruka na ngongo nimbula na buru-burunggo amen sabi kita bagiti ko bekenda todo ko sar matakan sidinday nakasar mo lemo ng dalawang may nakabalemo ng nitalero raw amen. Lang may naubis o sa katalangan niyo, kaya takot ni ko. At ako kilati ko, nayabu ni ka, ubos ko na bigyan, mantalang may pakalilebo, malatan na kalo, kaniti ko, isa kanin doon, may doon na kaya buro-burong ko, manasungota. Kaya baka narong-rong ko, bibili beka, rong ako, malata uray dati ko na kalo. Na programa lang ito ni ko, isa ni programa ni tamata. Di ba sota, isa kanin programa ni kalo, na programa ni alabala. Hallelujah. At doon naman doon, may tukunan ko. Munikila na rin loto. Ana muna lebe kanda sa katiko nila ko zone nndo doon mo lako. Sa katiko nila ko na cell nndo doon mo lako. Sa kay kene ko resar na loto. Sa na mataw kinabe kanda meto kanda na matingo. Praise the Lord. Ni kuwa may baka ukati ko na mara sawti ana baka nduriti ko na kalo na alo baka parafita. Mera tundo na tamata ni kalo sa daba na kana masika. Balatera tamata na saumitaro na mata ni kalo. Na mula ko yeli, na baka tau tagital ito nga, may nakain, nakabuti ito ko ke. And a second day, we have to have the mindset of the champion. Wakati ko naman na sauti, binakabaka meron nga may bilingi kay ikanda, o na security katum ba ni sawa sul maliwan. Amen. Ranin na, tu na may isang katong ko, may darong nga na basin kalong, balatan na ba? O lomalanya kaviting ko. Isang ni kaviting ko na CMF, siya tal-tal tui. Isang dola may kanda, saraw na wili-wili kaya malimbalin na kilati ko, ninda lakot ko may na kaya na banua, na may bakalungat na kinadabula, at dapat na doon naman dati yung kinibali. Kung yung apostol nga may kanda, at sa tiko may bali ng unong ko. May kanda to ko na tamata ni kalo, di ba karang tiko may na matakan ni sikin na inday. Gono na kavi na kalo, baka geti kanda. Mata kilati ko na lakaw may niturang asasangan diyawa. Kaya na muna ng unong ko, kala kako ni baka wakati ko na matay ni ngaw na kako ni baka tau-tau batani takati ko may nangaw na sawot ka nangaw ko. Nangaw na sawot ka baka undaw baka leda-leda ba na basa ni kalaw kunita ka ba na laman niya baging go. Balata na baka lala masarap ka lebu balata mura-mura sana ulo somuti ko. E na sangali tava ka dali. Na naulo tu na mura-mura ko may ka nangaw na nabito na yung baki may na lombi-lombi biu kina nanong bukawang ka mayeli. Praise the Lord. O sa nita ka ni kuha, nila bukay kanda na kalaw. Kaya na baka nanano. Kaya na bosa ni kalaw, kaya na bosa ni bikit na baki.
o asete ko weekend na mataka ni sige dai dala ko ng lesoni na mataka ni kuwa repositioning power of the mindset of a champion au binakata mo mga tabo bulita ka na itugutugongo balata ukla ni tigo ni kuwa na champion dambe tigo iko endo na champion kabe ko ito kasamo iko na champion katale buhay ito kaysa na kandua iko na champion nabuna ubos kinongo na yabu ni kau una utaka kinongo balata na matensioni ana kena waseva na tikineba e matata ba kami na tu na kay kane boltambo e kama ko na boltambo ni lebu ko sa tiko la mamu kalaila yo ko sa tiko e bura-bura raida o koya e na udubo tiko kina ba wasama e na bengauna e ana ya bela o koya san rukaoti o koya sangabua na kaukawa e meni e lebu daga tiko ko sa tiko la mamu e leile yo koya bosa tiko na garandalinga mo na bisinga e binakati mena tako sa tiko ni na bosa ni kaluni kuwa menda na rongoda baka binakakina kamenda kilay kenda baka binaka ni siganindai tigina bol tambo ena karo ni kornida ana kena wasetini tigina baki na ono katiko bango na kena baka pertania for the weapon of our warfare are not carnal but mighty through God to the pulling down of the strongholds. Katiko bango de boltabu ka Paulo berbe kornida na ibalu ndala ko tikinongo sang ni balu bayalo e balu bay sang ni balu bayango go na ibalu bayalo kena isa sampai kena moto e kena yarangi talanga na ka bayalo na tama na kena yarangi ka bango de boltabu na kau ni klo but mighty through God. Kay katiko bango ko na tikina pa for the pulling down of the strongholds. Di ko ni usapa ka muli ba kami nakatiko. Ni wili ka ba kami nakatiko na tingin mo tamungo. Au sangay buli na binakakina. Navaba na strongholds. Turang na marama strongholds e tiko na tikina lima. Kay kabango na tamu. Casting down imagination and every high things that exalted itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Saray na tingo na strongholds at daw vital no taka sa ngalangan ni Teboro. Kaya ano ito makasama? Casting down the imagination. Napipangan na nano eso do basika. Kaya sarangan na strongholds. And the second day. Kaya umibimbulay tingo kila ni Kuwa. Kaya doon na ka. Menda na baluta tingo mga lebu. Na ibalu, elako tingo ibura-bura ni Kuwa. Ngo na ibalu ni bakasama. Dolo talaga na kami na kilaturangan marama na mata ni tu ni kalaw na mata ni tu ni bakasama. Wini kay na Lucia na baka tautag-tigam na bakasama. Ano kayo waseso matiko? E na matagal si Rindayo. Ang raba mo kaw tikenda les ito kumanda e na itiga-tiga mo nileso ningo. Pero ani ba na numikenda taltiko ng bernin dalako kinakaibiya kati ko na kalaw. Kibikenda na singanikuwa. Pulling down of the strongholds. Na strongholds ya. Lebo na ba ipakananano iso. Hindi daw baka nanuma. Negative. Kaya daw lamay sagad daw may besuka tulad na bakasama. Na kinadendengan ni dapat ko ivalinggo. Sayamo may bulia weekend na kinambula kina ibalabala. Kasayamo sar may bulia weekend na kinabakambauta. Na nasabakambauta ni yung goyang dina. Nasama ibakambauta tu endo na kaya. Sangan ni dina. Sangan ni mga ibaltambo. Balata na taba. It was begin from that very tiny little imagination in your mind and becomes bigger and bigger. Yo sa baka tara may tikin na ng bulan na bisinga. Ano po na katik na mga nabaltambo. Mighty through God to pull down the strongholds. Ang sa kanikilangan na dapat itiko ng baka sama na matakalikuha. Balate bango ay napakarerbaki. Kaya mga itiko yung negative thoughts, mindset na nambula. Balate ron yung buliyan doon na yalala mo rayda. Doon na tamata, negative. May nakena yalala na balate ni sa tiko rawa. Wrong imagination about that person and anong baka sama. We can also do likewise to God. Ya elebu na tamata ni kuwa, rabang about to ni sanga na kalo. Ya sanga ni Mateo Chisu, balata na daba. It was begin from a imagination. E doon na ba nananu negative laylay at tegabu. Sanga may bangambauta, sanga yan naman di na beira. Ni kuwa sa bulia beira na kena ibalbala. Meron sa bangambauta ni sanga din ang anak kalo. We can tamata bangambauta.
Nanonda baka nananu na kakau ang balata na bulikan na nangaunanggo. Rangoda o iko na nangaunanggo, o do kabawa sama. Yan, ano mo baka sama na doon nangauna. Amen. Amen. Baka sausaw tiko. Hallelujah. Kaya baka doon na baka nananu, ikaw Paula, nagkaroon ni Cornida. Senga ni talay rawa, sa melago sobu, meduma, metalay rawa, buwan ako na turang o Jesu Kristo, ang kone serangan na stronghold, baka nananu mo rin may basura gilevi. Kaya nasinga bilangan ni kuwa. Kaya handa na bitang mo tiyo kina. Paleta ni kuwa, di na tulit tinabot ang buya, lebo ko sa ati ko lamanda, lele ko sa ati ko burabura, lebo nangaw, lang may ko burabura, and then ruka. And randala sa isaranga o kenda. Sangkay tuibe ko na kaukaw ako daw sa kitaka. Amen. Balata ya isang ni duer na nibi sa utaka ya. Nangaw sa mga bulay kina. Salang mo ko inelo mo. 1 John 4:4. Lebo ko sa ati ko lamamu. Lele ko sa ati ko burabura. Yan ang mga nabunan sa dala sa inga. Nila ko may nateboro. Hindi temaki. You need to change your mindset. Tiko ivakin ko. Hallelujah. Goe vata na teboro na kaya nabunaw tagi no tabang asama. Balata na nabay kilati ko ko yang go nabanuwa ndaw gitori kenda kina bakalebo. Go nabanuwa ndaw may last tagi kenda teo kina bakalebo. Nilawan na ibunau et sa tigo raw tigo na mga asama laibu kita tigo ko ya. Balata na sa tigo raw the wrong imagination in your mind. And you have to deal with it now. If not, and nabuli ko tigo nga o nasagalibisaw, you will never be the same. Excuse me, you will always be the same if you don't change your mind. Around your rangoda na may tamata ni kalolelebu. Hallelujah. Tiko na doon na songo ni vava ka mana lebu na sanga ni bisaw tagiko when you don't change your mind. O nandruka tiko nga when you still have that mindset. Hallelujah. O sa rimbimbi. Ano singa binangan ni kuwa? Aura raw tagatingo na teboro ni kuwa na kaya na kaba balata sama ibaka tonga ni kuya mai rumi kenda tu na tamata baka bauta kuya sengali dondonu senga buana dondonu mai luta ki kenda mai kontrol ki kenda na tamata baka bauta isakati ubango Paula vera mai Cornida kati ubango we have to pull down this stronghold through the mighty power of God. Non talenga tiko ko ngona da baka buli tiko ni kuwa menda tuza ga baka ndo na chambe ni moklaiko beso utaka no baka sama desula laibi bana nanu ni tamatan ruka tamatan ngongo ino no baka sama kame tuza ga na tamata boya lama tamatan ganga ko tiko lama lebu nanga una tangi to ko ya langa me meda rombai sana go da ngine ke bosai ke baka nanu dai ke Bala vai ke. Hallelujah. Ngai tangi tu the greater who is he who lives in you. Ngai tangi tiko koy lama. Balata na naba sanga na bay sau turangan marama. And anon da baka sama. And singa ni kuwa. Ronga na tingin bola tamu talengo Proverbs 23:7. Au sa bunaw ta ka baka wasamay ke. Kana bola tamu for as he thinketh in his heart so is he. Ronga na bosa ya na heart. Sanga ni ko na kanda na numa na elonda. Goe bosa tiko ko ya our mind, our soul. As we thinketh in our soul, so we are. Nakanga en da baka na numa, yasaranga o kenda. Amen. Yo saba na numa mga lebo na teboro. O nakay kambulong abango saray del teboro. Amen. Yo baka na numa na kalaw, yo na dhubang abango, mamasyo saray del na isaraw di kalaw. All begin up here. Hallelujah. E nangaw ko sa lasangan dondonu. Baka po kay sulebi ko na kalaw. Moray dati ko na teboro. Yo masu sa kalaw. Amen. Di tigo ivagan ko na mugabo ka po ka na kalaw. Na ray nga na kalaw. Because as you think in your mind, that is what you will see. Praise the Lord. Pwede lang na kaya, lang ko tiguanin ko, na boss, lang ko tiguanin ko. This is what in my mind, kaukilan yung ko na kaya, boss, kina na klo. 1 John 4:4.
Kanda Batilama, we need and we have to be a champion. We're supposed to be a champion of Christ. Sanga talinduan na kaya na ulong balik ka. Ano singa ni kuha. Amen. O awaseti ko na matay ni ka. Champion are those who have vision. Waseti ko na singa tamu sawati. Champion yan doon numeti ko na numuray. Namubaka na nano mo, baka sama tagatiko. Doon na ka, doon na raibotu, at tiko matamu. Napaka binibilangan na isang loto, na tiyo kin ni kuha, tiko na kaya na raibotu. Yan na raibotu ni isang loto. Yabi kaya na rabayo kanya, doon na matiko talangan, anong na raibotu ba kaya nung duwa? Kaya doon man na raida. Balatang gona kaya, nabukay kaya na mga lebo, anay laklako, dalako tiyo kina. Because when you have vision, you have a sense of direction. Natiko doon na punuan na namurian, doon na punuan na kautikada kina nakalo, kina karuwa. Man of vision is a man of revelation. And then narong na tiko kina nakalo. Kaya na domona. Kaya na non na boss sabuni. Revelation. Sambe ni tau voko. Ni kalo, and doon na narong na tiko koya, na dabay katiko nakalo. Nakaunru katagatigo, rabayo kani. May napingaw na sawati, may nalaman niya bagi sawati. Sapa kang durikina, ana sige ninday, mo sabi ang nakalo, na nandato ulutanga. Nandato di man bagi sawati, he of running to the mountain top. Ang kay reda, siya nga di ba kayo kabikanda. Basi kamay na baging ko, kay bana tagidake. Dambay dake, na uli po doon, may vabati ko may nikuha, na coronavirus. The pandemic. Langot tiko ibura-bura ni kuwan, dapat tiko na uli panua. Ay baka sa matagaleso, kaya baka andaro, ngoda na ibunaw, na mata sa oti. Yan na muna, ibinakata na kalo, may nandambe dake. Amen, bata na naba. Merawa niyo sang katakina, na yalo pala-pala, lako dali tikong ko. Mga bikenda, we ignore the word. Umbeba tiko na bosa ni kalo. Yan na muna, baka dubo ulit tiko ni kuwa, sabi, isaw tiko kina, na nubo baka tutusan ng konong ko. Di ba Roma isiro na baki sa Berniado, coronavirus, may number na nauli banua. Sabi sabi ka na nagkalo, church, reposition. Reposition. Something is coming. Sabi ka mo niya, kilaba kami nakatigo, nakawa kaya, ni Berniado kaya. Sabi ka mo ni, o nalawa na nubal na kanaka, sala mo lang may biko, o ngandrebi mo sa tiko. Hallelujah. Ruangan na bulan, nagubunaw takang ko, ado kina. Pana no mikenda kunin daw mbeda na bossa ni klo kunin mbeda ronga dia tega mu di ko la ko yani ka taw do la ko ni ke wana tamata ni klo e bossa ngo tawra ba bauta bala tan goyen nomo kunin mbeda ba ndo na bossa ni klo ko do tamata be mbedi. Hallelujah. When the man is in the position, he's no longer himself, you know. And ang una do lulul kina, and ang una do vital kina. He is different. Why? He performs the purpose of this position because him alone is speaking to you. Amen. Kuha bang dua indaw mbeda na tamata ni kalo. At ana kauray day nandi. Balata na ba ni salo tumakawa. Ni salo tundende. Navaba na kautan na namulo tundende. Navaba na bulian na namu future namulo tundende. And a sangali rawa bang dua, rabu sa kulu, na kaya na kautiko, and a long future. When you hear the word, when you believe in the word, and obey the word. Kaya ni songoni, you have to change your mind. You have to change your mind. Rongava, may kanda na lo tumakawa, kautalebin na pagkaroon niyalo ya. Kautalebin na bangga sangaseha, sa sangan ngay kenangaw ng go, bangga sangasang gori, na doon nga na ko, o sa nales talakin na bura-bura. Kasi nga, doon nga na ko, sa nales kobi ko palibula. Mark my word. Kautalebin na bangga sangaseha. Kautalebin na bangga sangaseha. Taura na bosa ni kalo, may bakaw ngay rongav nga na banggo. Kau sakati ko may di kuwa, sakati ko na kalobi kanda, ruwa sa nga bulo, ngosan, doon na yung pagibaw, nitoso. Yan na muna, na reposition tiyo kina, nandabula, ilan mo na kaya, laman ni song loto. Sana ba kandang mula ng nitoso?
pakadong bula minaka. Sangan di pakadong bula ta. Abi awan te kenda na may ministry to doko. E nang auna ko, ni berniado do na bisaw, ko nang auna. Ika batal no tabula. Ano siya binangan ni kuwa. O settle tiyo na siya to city, the passion. Napakaraw niya ala. Isa tiyo na ribotu, tado na may kama tiyo na alam mo. Na passion, elang may, na kena po sa mga iperiw, baka daw tayo makabiti, kambita. To cleave. Kau may nabakasama ko from the context of marriage. Kabang ko nabaltambo sa bita na tinana, kaya na tamana, natangane ka sa kambita na watina. Nabawasan ko na passion, elang may, in a context ni Bukawati, ni Bukamau, sa ikaw na nonda kambita, na nonda raibotu, kaya na kaya, bosa tiko kina na kalodi ko. O bakong gati kanda, nasisigin na hindi, kambita na raibotu. Kung ni sa viviti ko na raibotu, kaya na tamata ni kalong, galay tumay mga chiki-chiki, moro, iba ka iro-iro tiko mayo, ang iba ka dusi-dusi tiko mayo. Ang iba ka rin tiko mayo, may sona dala, elako, mga ibo sa kina. Kau talaibi, maro ni aloya. Fata na kalong. Kahit tiko mayo ko, kaya baka, o taurat tiko mga mama, na nabasa ni kalong, na loma ni palang ko. That is the word. Sulihan na kalong ni kuwa. Kaya na siya ni Revi ko, sa nguno taliti ko. Sa alis sumatali ng bula Macau, sa na Revi ko, na dotal na bono, siya namaka, muna si Kobe ko kina. Wake up, church! Yan naman na mo de. May ministry na yan naman na mo de. Kabang ko tsara maya, nabasa ni Kalo, may tukiya na bato. So na yalo itong ko, na pakasama, yung handra mo na ituki-tuki. Yung tukiya doon na bato, saan na yung tuki, baka maluwa, o tukiya tigo na namoy ngutaw doko. Yan na kaya kabati ko tal-tal ni kuwa, sa sulitin ko may nakalaw, na kena bosa, kena ituki, malaw tuki kinawi ko. Sa ribato na mo. Wala tayo vala no mo makasama. Hallelujah. We have to have that passion as a champion. Praise the Lord. We have to have a passion. Kambita may na ribot. Kambi may, kako nito ba kayawa? Balata na mo sos. Kaya raiva ke buwana kalo, yana na mo sos. Kako ni may bikay kenda na. Nanon tataka ni sakaw lebi. Kako ni may besugi kenda, me kaway taka pakalebo na londa, balata ni sakaw tani na londa yaw. Na kaya na daw zingkoma na may manawa, sasanga ni gabi pagkati ko ya. Me ko ni may besugi kenda ya. Nungod yaw na nomu sos na kalo. Kambita tiko na kalo. Kaya may bura-bura me kauta na kaya nona, na kaya binakata me kauta beiko. Na sanga nga ni raw ni kauta lebi beiko. Nomu sos. O wakati ko na mga sawat yung setani, raw ni tarana, ibura-bura tawag ko, ibura-bura ko. E na sanga nga ni raw ni tarana, na ibura-bura na tamatabang bauta. He cannot touch, he afraid of it. Hallelujah. At talawikyan, dasaro yung mga nui-nui, ano nang tatakadaka. Kau tali sumay na lom. Kau tali sumay na mga nui-nui. Biyo tafake buwan na kalo. O sana pangalala, mapakalebo, kaya makao sa pa kanino ito ka. Kalau rin na kapan na takakamana ng bula. Rani pa kanduria tale, rani pa kaburia tale may. Lebo na namu sos tale, risos tale bura-bura. Hallelujah. Tarong nga naman nga na iburaw. Kambita. Mindset. Di chambeni. O nakambita tiko may naribot. Sa ati ko matan. O sa ati ko na bangilot lemo. Persistent. A champion has an attitude, wrong other God, to say everything is possible. Teman tayo nga mo, kaya baka wrong other. Ay baka tabo buli. Ano bangilot lemo? Ito wala nga. Gateway Harvest. Sa karikan. Amen. Pero nga ba? Ati ko nang the website. Lewi ka the club na. Ako karikan ta. Kaya baka usang nabiyarong ko tal-tal. Baka naman nga nakaya-catch ko. Wala tayo sa kanyo ko.
Persistence e dua tali na baka rin bakasama may tiko weekend na kamatabang bauta. Persistence, or to have the mindset of persistence as a champion, we have to have a mindset that always said everything is possible. Kato do raw. Kambal-bala na sa kanibang duba ulo tiko, Italian ni sa tasong na kato do ibura-bura. Na sa kanibang ibisaw taka na pagkaroon na longo na kami na nung garami ko ya. Yan at sambe niya. Amen. Daw sa rabiran na daw ibado. Tanto may pakatarong ito kung sa kakava sa bombo tu na mata na ruwa-ruwa. Wala ba? Kaya makaman na nga elus yan na ibado yan nakating nga sayang au. Sa kanindo aurani gangga tali na nung ibado katarap. Ano ba karoon niya? Doon na may tiko bikin. Sa manithaba na kaya nakaba na teboro. Sa manithaba na kalebo na birita kay matamu na meva. E na sanga bangandua. Di na may sangota na nomu baka tutusa. May bisa utangan na nomu bola. Sa bisa utangan na muray. Sa bisa utangan na nomu baka tutusa. Nomu baka tutusa ati ko na klo. E rawatan na kakena. They never take no for an answer. Sanga talang di baka ulbale. So we can't that tiko ni ko sa berniado na kango sa mga ulumbale rotu. So we can't na sa totokan din na coronavirus. Wala ba na situation, totoo kataltawa. Yaw kilabi na katiko na bunuhay, tiko may kina. Kilati ko ni totoo kung ba't sasanga kina na soli. Yan na baka tutusa, bangon na baka sisila lolobrang doon doon. Ni sarong diaw. Asa nga di boss ko based on the soli. Pataw kilati ko na attitude tigo maya. Malabo da veng malabo tu sa nga na soli. So mo nga sa nga soli tigo na katini. Hallelujah. Praise the Lord. Kuno bang ngalo pa kay menimay. Kaya sa totoo na ba sa nikalo. Praise the Lord. Ada sang di ngaluwak ang balatang ko na biyalalati. This is a covenant. Praise the Lord. Radio kamay taltala sa sang nakavak. Nada magay katintaki. Aw na somo na mutaro. Nando talataro. Umbulati ko. Are you still breathing? Are you still breathing? Pasamay? No excuse. Taltala. Nailabot daw ko matiko iliw sa sengang ko. Nataro talayanin, pumayaan sa. Nakalo, isang ni credit ko na wili-wili. Credit ko na kalo, commitment, persistence. Yan ko, sasenga. Di sambera may na corona, sasenga. Lako may corona, sangay senga bausar. Oh, baka sausaw. Bebo kami kanta na kalo. Tunggu diaw. Au sanga ni biya mando attack, ko sanga ni biya mando attack. Ay tuki salah ko chikane. Vingoma. Kaya na vingoma na nomo na kabina ka nyon lesike. E bossa tale tu nga biya na klo ni sanga ndai, nongo bubale. Bossa tau ko chiko bekanda ni ko. Vingoma. Hallelujah. Live ko ay mongi tiko lama. Ko ay mongi tiko vingoma baleta. Na saranga na nga ni tuki ona kay lesike. Sana bisaw na nomo bakasama. Kau biya bakaba ni kuwa. Rongada na nogo assignment ni kuwa me ubukida na nomona. 100 degree. 10. 180 degrees. Not 100 degrees. Praise the Lord. Pinakata na kalo. Bisaw na kasama. At kilala po nang go. Nikla ka bakanda rongoda tiko may nabosa ni kalo na sanga bakando nindo na bisaw basi ka beko assistance. I am God's champion. Amen. Ko bakandua may bisaw no mga tutusa ana kaya go. Ko tal ngali mga tutusa ni go ngaw na da ni lotu. Go ngaw na da be kanda tamatabang bauta. E sanga ni ngaw na da. E ngaw na da nga be bura-bura balate sanga na no nay. Ana singa ni ko. Amen. Wana benefit wa seti ko na singa yung baleta. A persistency as a champion mindset
Ona sengan kay ngoleman. E baka ni nagay bili rongodo sa nalanda ni kaba na kau binakata. Manakati ubikada na kaloni kuwa. Kani kaba. A mindset of a champion is a mindset that they have a confidence in themselves. Champion have faith in themselves as well. Amen. Yung sabi kang bauta na kalo, kabang ko Jesus, sabi kang bauta na kalo, bakang bauti yaw talaga. Ano kayo ngolema ti ko'y murya? Di ko, endo ti ko na kambing biro nga diyaw rabi o kani. Na toso ke na apala ti ko na bakang bautang ko. Elebo na nga una, inda kopita katala ti ko endua, mamay bondo weekenda. Di sa bondo raw ti ko ko'y sabi kang bondo ko tinakaluin na numbula. Doon na ka na kopi. And daw na kaba to okeda na tumatubang bauta. They believe that God have deposited gifts and talents in them to serve the community or to the development of humanity. In other words, you need to have a positive mindset of yourself. Di ko ang vital lo man nga ba tikikena. Talabi kenda do man da buli kenda bakatay kenda man da kilay kenda nga bakatay kenda. The reason why on the domo tigo kina sanango, on the domo sanango, o kaway sanaya, o kaway sanango, o temaki sanango, balita na daba. O sanga tigo nikilani, o iko saranga endua, en andre batal tigo may endua. Iko sanga nikilay ko tigo makabinak. Amen. They believe in their potential and gives them a positive outlook to life. Yung nakilala lesson ko turang na marama, we will become an unstoppable, unresistible, and unafraid of every area of our life. Nani kuwa, nakay to soy kata kiwa sa rulib na rere. Doon turang ito na bango, we were not born with fear. We were born clean. O marutakan na ito ya, kabang ko na turang ya, kabang ko sa kanidua, sudu may bikenda, rong diyaw, may sudu sa rere tumay, sa may sudu sa bikay tumay na katodo ko ya, sa nga kenda sudu sa saba. Yan na naman nga yado, bo na kaya ngay sureto ko ya, may nakairong o kinakaya bakila, langaw na sangon lilikin. So, kenda na tamatandina, o kenda na tamatasama-sama. And the sudumay na ganga, the sudumay na sama-sama, and the sudumay na chambeni, and the sudumay na kaukawa. Nangauna na samay, sudumay kinabura-bura. Si sombeka na sa tiko nga na kete, sa tigabunda, bakila o kenda, kanda sa vingoma na kaya, lao may tumba. Kasayado may tikin ng bula. Dagay tumba na kamay, may sudumay bura-bura. Sa kambit tiko mayunggo, ito na ka, enda asengan in buli patamay. Praise the Lord. Sa tararambek, sige ni kuwa. Ano to pala mo nalawat tolo. Enda sige ni kuwa. Tarong alaman da sa na principle go. Enda na leso taliti ko, ginong bakasama. Okay ko, parang ko binak. Enda sige ni day. The most important mental and spiritual principle I discover is that you become what you think about most of the time. Turang na marama. Narubo na ko nalewa, sige ni day. And na nabakata ka nga na ka, and na baka nanuma. Ano na bura-bura, etiko na sananggo, our outer world is very much a mirror image of your inner world. Baka sama ta kamandaya. Kaya nabali-bali, nabura-bura o ray na tiko, kinakaya pakandiyo, kinamay ko, kinakao ray na, nabura-bura, tiko matamo. Yan, nabura-bura nga sa tiko boli ang loma. Amen. Praise the Lord. Kaya ni kuwa, kaya baka na tau di ba kana tikinong go. Menda lesyo sabi sa unang baka sama. Labi sa utak sarangay lamang go, nagkaon na kay Rayda. So nakain na Rayda, evati ko. O na kay lesyo ni go kay Rayda, sabi sa. Ha, saan doon na bisaw Rayda?
Sa kanibisaw na kaurayda, balatangan ni sa visaw na mabakasama. So the picture of your outer world, it will determine from the picture of your inner world. That is your mindset. Amen. What is going on outside of you is a reflection of what is inside. Kaya mga right to na pandemic go, the situation that is going on in the world today, and that is the reflection of what is in your mind. Nakangay na baka diyo takina, kinanong bakasa. Namumbiyo na nakataka, and nasangan ni may kay ko makalebu, kaya baka yung dono to na baka rin namuray, and nanong bakasa. Amen. Your mind is extraordinary powerful. Your thoughts control and determines almost everything that happens to you. They can raise or lower your heart rate. They can improve or interfere with your digestion. They can change the chemical composition of your blood. And they can help you to sleep or keep you awake at night. Ay na nakaukunan na baka sama turang na marama, so na po may pagkatotol tango may buat tinyabi kenda na sikaninday. Around ni afekta ka sarangan ng tabula kaya ko. So na ka, and the tawbi matatiw ni kuwe, so na mo sini ulo, so na mo sini kete. Goy sa kanin mo sini kete dina, go na lenga-lenga ni baka sama. So na mate, tigoy balimbula ka baka nalawayan ni Songo. Lakan ni Banggo ka, mga tabay kabuniway. Kabuniway, pinakatunong na. Kabuniway, pinakatunong nga. Yung rin ito ko na nga, nasalo ito sa buti ko. So nakisi pa ya, sasangan ni kay kisi balimbula, sa kisi nga ni bakasam. That is a reflection of their inner world. And a single die. Amen. Your thoughts can make you happy or sad. They can make you alert and aware of distracted and pressed. They can make you popular or unpopular, confident, of insecure, positive, or negative. And the best news of all, they are completely under your control. Pranamrama, ako karikian na may dabi sa utaka, na bakaroon ng tabakasama, na kami siya nanday, balita na kataw ko, na control taw ko, ni nong dambulay, tiko itakang ko. Kaya na po, baka na numikian na ni kuwa, menta daw maroy, baka pinaka ng bakasama. Balita na tabakasama, araw ni tiga takamay, araw ni suliamay, sona ialalo, sona baka nanano. Pata nakanga, sa ray na raw tiko, ng tabakasama. Your thoughts trigger images and pictures and emotions, then go with them. And this image and emotion trigger attitudes and action. And your action then have consequences and results that determine what will happen to you. And let's sing in the choir. The law of belief. This is what the law of belief says. Whatever you believe, with conviction, it becomes your reality. You always act in a manner consistent with your deepest and most intensely held beliefs, whether they are true or not. Ramaya nanonda nakaukawa ni nonda bakambauta. Araw ni bakambauta na kain elasu, araw talangan ni bakambauta na kain dina. Ano siya ganikuha? Sana kumasyo, hindi na bukay ka narakalo ni siya ganikuha. Tauran ng dina mo bakambauta. Amen? Tauran ng dina o bakambauta and anombula ni siya ganikuha. This is a warning. Wikanda. The most harmful belief you can have are your self-limiting belief.
ni bakang bauta, se bakang nanano bakang tomang bulan dua. Ano mo limit takiko. Praise the Lord. On dambet tiko maingo, right tiko maingo. En dua na tamata sa waya taki oti tu. Sa laut takiko tu na kalawin, lebu na kali lebu. Ni mera ni ongai dhurmai na kete itinandaru. Nandaru sudumai. Na baka tatarong ay tiko, nanaba, esang ni mayavo kina ya. Palata na bika eso, nandaru sangga merongoda. Na bika sureti, ronda kambia kana, be mate sureti eso. Sangga baba sikamay, sangga merongoda, nangaw na sa laukina. Kaya nga be sukale sunda mga sama. Kaya bika ranga sombo nandina. Kaya sa suliaw tinakalobikan da ni matay ngaw na. Kaya may bulikan na tu, nakaandaray na nita sambo lamay na buraburanggo. Kanda sambo, kung nalay bikina, na di na ba kayo tambo, yun na nambuli ko na kalo, may daruta matakaw kawa, daruta matagaga. Ano singali ko. Amen. And this belief about yourself and your potential can hold you back. And most of them are not true. Most of them are result of information you have accepted without question, often from early childhood. When do talaka, do na bibiki na bayran na lubenda. Sa rauti kenda, nangatsatake, na itumbo-tumbo nita sambi kayo ti may kina, ay nangaw nanggo. Sambuli kenda o ti nangaw nanggo. Yago yung do na kamenda, raivirin na lubenda, niralako na kitigumay, menda kakuha ni nambroy baikra, do na yalalo, mera sureta bayra, do na pangarao diyalo, sanga ni bulira kina nakalo, kararay na baikenda. At tama ba tayo natin na? Even if it is completely untrue, if you believe yourself to be limited in the areas such as achieving wonderful health and happiness and earning a lot of money, that will become your truth. Amen. Paro ni bosa, anda dabuta, kaya paro ni bosa, anda dabuta buhay endua, anda dabuta may kanda, bimbita lang ay kena nung daw, wrong information. And alako talaga nga may kinakiturangan marama, the law of attraction. The law of attraction says that you are a living magnet. Nikla na makineta. The magnet. Magnet, we are a living magnet. And that you will only attract into your life the people, the ideas, the opportunity, and the circumstances in harmony with your dominant thoughts. Amen. That is the law of attraction. Just like a magnet, when you think positive, optimistic, loving, and successful thoughts, and you are create a force filled with a magnetism that attracts like iron filings or magnets, everything that you are thinking about. This is the law that explains why it is that you don't have to be concerned where your good is going to come from. If you can keep your mind clearly, focus on what you want, and refrain from the thinking about what you don't want, you will attract everything you need to achieve your goal exactly when you are ready. And abu naturan marama, kay basi ka may kina, the result, when you change your thinking, you're changing your mind. And abu na bay ko ni kuwa, we are that magnet, law of attraction. And then na tek wala nga kenda, and then na sureta nga may, and na vivivi ko nga may, nakasati ko rawi ko. Amen. Uli ka talaman, nalatikin ng go. The law of attraction says that you are a living magnet, and that you will only attract into your life the people, the ideas, the opportunity, the circumstances in harmony
with your dominant thoughts. Ay damadana kena kaukawa. Bango. Kaya baka daw lako baka lemay ko na tamatan daw kakase. Yan ang makineta sa ati ko raway na numubaka sama. Kasaw-saw. Kaya baka yung giriti ko tikumay, yung doon ang onelewa. Yan ang makineta nga, may ko na dormo, may ko na tangane, baka bauta, baka wati. Sa ati ko raw, ti ko nga itanggo, na makineta ya, sa kambita ti ko nga may. I totally and I 100% believe that. The likes will attract the likes. Amen. Baka doon si Boy. Hausa baka sa nga. Hausa nga ningiriti ko ya. Sanggir nga may. Hausa nga nilolo bale. Salang ko biyong nga may. Makineta. Ito ko nabi ko ito kasamo na makineta. Baka saw-saw. I guarantee when you go back home, you will change this magnet inside of you. That is the law of attraction. Rongo diaw, kaya sa kanibig saw, sa manibig na bata na italtalar, na masulagi ko, sa bida bata na ibunaw lelevo, na italtalelevo, na bunaw bay ko, e na sa nga nibig saw tagi ko, pala to, iko nga nakinaki, o iko nga obakota tigoy ke. Sa nga redan sa bakay, tandalaman. Hallelujah. Hallelujah. Enabukay ko. Enabukay ako. Luyakan. O nagkaiklati ko di ko bunaw ti ko na taltala. Sa kanitati ko ti ko. E sa kanipay mo sa tagiti ko. Elam mani ko ti ko taltala. Praise the Lord. Change the magnet. Narobo. O sasang ni binakatati ko ng uneya. Kaya girito nga ni. Bisaw tak na namba. Kaya sa girito nga ni. Bisaw tak edang ko. Lako may punuway. Mendo na kimidu like eh. Emily, Rana Brahma, go. Kaya nga rebi tingla bekenda, maleta lebi bekenda. San dono men dabe sautaka. Nanong tabulan na sigalinday. Choose your thoughts. Successful people are those who think more effectively than unsuccessful. They approach their life, relationship, goals, problems, and experiences differently from others. They sow better seed, and as a result, they reap better lives. If you learn to think and act like other successfully, happy, healthy, prosperous people, you will soon enjoy the kind of life they do. When you change your thinking, you will change your life. Your destination, your destination already designed by God. Your destination is already designed by God. This is very important. But, to get there is to decide by you. Sa manibagava na totoka, kay nakabi na kay ala taga tuna kalo na ibang tambu, mesoliko matakiyaw, nanontaruyava ikiya, ay mga tao tagiti mga ike. Amen. God already finished your destination before you born. Our destination is already done from God. Sawat itu. Kay sulebi kaya na nakalaw na bulanggo, may dingi-dingi kila. It is your decision will take you there. Amen. Totok, kasi mo kayo. So somebody in this house, we need to acknowledge the potential and the gift that God already implanted in us. And sing it in so talang abikan tadi kuas al nandun naman takla. And sing it in and the bisaw takan ng bula. Bisaw takan ng bakasam. We can have a
born again spirit, o abang madal tingin na saoti, with the unborn again mind. The process no dala ko pati na klon ni dating ko mitisuoti. Kanggo na kaya napakabuiti ko na tabakasam. Ana bu na kabango Paula. Rama tin karua. Kati ko bango Paula, kwa man dogay pakabuia. Na mundo bakasama. Be transformed by the renewing of your mind. Sarayda, transformation in our life will not determine by our hearts, will determined by how you think. Sabi sa ulo na makasama. And a single die. Okay. The most important relationship in life, wrong ava, at sa nasiro sa buting go, may adobo ng dalay revi kandera. How important you are. And ang balabot ako magalay. The most important relationship in life is not a interpersonal relationship. Siya nga nanon tabi maluway. But it is the intrapersonal relationship. So nakanggo na bibiso to ko magalay. Amen. Not a interpersonal kan balbala sa nga ni bimbi na kasarapang lebu nanon daw bi maluway bango na relationship bango. Siya pa kabubali. Via kautikan na tiko nakalo ni kuwa men da rey na leso na kaya tiko may buwan ni matay ngaw na ni bera. Diyo gay may duro na doon na bubali. Amen. Balata ka mga andaray leso, may na matay, ni tamatay muli na kalo, isang na muli na kalo na matay ni bubali. Nadamay muli na kalo. Pito na tamatay muli na kalo na matay ni ngauna. Doon nga. So, buwan na kalo, bibiti ko may koya. Ni kuwa tagay may baka bibita ka. Nabiwa kanin, nabulan ni bakawati, nabulan ni baka songo ni bata, isang ni vahe, binaka. Ia na kaya bibi doon na sangu lababa na kaya mbuli tau manda ginawa tama oya mekilay koya mekila na kaya sulebu na kalau kina vavaka kina noni na ke buli koya kina na kalau ya na kaya da mista ka tuni kuwa ya na buna da kopi kya da tasubango mbele tau kaya tasubaya da borogay ke mbele tau kaya borogay ke nondarango mbele tau kaya tamata butinia we no na kamba ningo da kanyango bala tau kaya ndo kanya tandara na ibabango bala itu kina na yava kaya. You are not determined by somebody else or any famous people here on earth. Your life and your destination is determined by God. Iti ko nga mo special for you. Hallelujah. Ana muna ukati ni kuwa sobe ke muni vaka tingo na sona bonua sang de don mo vaka kina bala ta sang ni design tagi ko kina na klo. Ana bo sambimbi. Yo bangara vaka na bonua klay kavibo ko kina na klo. Amen. Intra-personal relationship. Yan na nang daravi kanda lesu, mataklay kanda manda. Amen. Lemo na nga na dabi bili kilay kaya, dabi stati tagi kaya. Oy ko madanga sa kanyo kilay ko tiko. Siyo. O boss sa tiko mga Italia, balato sa nga madanga niyo kilay ko tiko. Hallelujah! Kaila manda, kailo! The most important person you should desire to know is not those people. It's not the pastor. It's not your husband or your wife. It is yourself. Set down a priority right. Amen. The most important person to love. Ako na sento ko na, nukla na sa atin ko nung bakasama. Sabi ka muli, abang ko, Alam ko, question mark. I know you will question this. Now listen, I will go with the scripture. The most important person to love first is yourself. Ako lang ko tumanda mo. Mamama tumanda ko ya. Ako kailangan sa nabidala tinasona kawas sa rong adults. Ano ka silibi ko na kansin ni Baltam? Kaset. Talia, beri kau mai nabat, beri kau mai. Hallelujah.
Okay, madi urus sa kabul karua. Kaya baka tiko na bol tamu reda. Madi urus sa kabul karua. And doon na mo sa tabuto chisu. And atikin na tol sa kabul kono. Kinabasa kabulu. Ano mo doon na may pakatabarik na kina. Rongan na mo sa. Kaya wili kay pale. Koin doon na taro may buhayin doon na loa. Doon na daw nilawa. Ono na raw. Ono sa kabul kadiwa. Nalawa ni mo sese rakilan daw nilawa. Kay taro may koya. Na taro. May koya na loya go, may tarong amay na tarong bimbin doon doon. Ay kama ko koya tingin na tol sa kono, teacher, which is the great commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God. Hey, sa porong, oh? Communication, okay. Okay, galawili kayo pala. Ray matang amay, eh? Ray may. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second, love your neighbor as yourself. And don't know yourself. And do you kill and don't know without a kineloma? Kaya baka kailangan natin na tamuya. Okay. Ako na les tali. Asa na kayo baka taray kung maray na may tambo. Kaya natigin na tolo sa kabulo. Kawalu. Kaya kama ko na tambo. This is the first and the greatest commandment. Tolo sa kabulo kadiwa. And the second, na po sa usang nitabuta, is like it. Kaya kama ko, the second, love your neighbor as who? Tunggu natale. Love your neighbor. Kau may rotolu. Love your neighbor. Rotale rotolu. Okay. Kaya baka di kaya mo na ibol tambo manatikin na yan. Nambalimbali. You love God. It means pursuing and focus on God's character and quality and His nature. Ay balen-balen ni love the Lord, yeah. Praise the Lord. Balen-balen ni love the Lord, ito kivake, ito kung pango, to pursue and focus on God's character and His quality and His nature. Amen. Kaya maganda na les taleva ke, au biya kau tikan da bang malu ke, kabang ko na tikan ngo. This is the first and the greatest commandment, and the second is like it. Kaya na bale bango, na bimbi ni second, kau koya, tau batanga kay na first. Amen. You cannot say that you love the Lord 100%. And you don't even love yourself. And balambalani, as yourself means to the same degree or the same measure. It means the same measure and the same degree. I am loving my God, and that is the same measure and the second and the same degree that I to love myself. Amen. And you can also love others and God with the same measure you love yourself. Sa araw ta turang na maramang ganito ke, sa araw ta may daw las-las na nanda daw lalama. Sa sistaw, sawa man ikon din. Sa barada, dosar na kisi, dosar na hag. Sa kani mamausan ko kay bukit talisan ko, matatalisan ko. Pabati ko talito. Pabi naman nakatay ko ya. Sabos si ko weekend. So nakame na reposition tay kanda kina. Amen. The same degree we love Him. And abuna, the most important person to love is yourself. Balatan da bola ka weekend. Lemo nga na da bilinga. Kataw do ko da sang matanga. Yelo manikan. Au bulit do lesson ike.
Asa ka ni katungo do sa todo ko kina. Ubuli na sarang doon ang lesson level. Do reda ti ko level na ka. Sanang go na kanibing grabe. Lako sanang go. Tuteng mo na may nangone. Orandini. Uwang bangay sanang go. Lako sanang go. Awaman. Gore kani karwa. Ang go reda lesson to myself. Asa ka believe raway ke. This is the way I treat myself. How did you treat yourself? How did you love you? How many degree? How many measure? How much measure? How much degree that you love yourself? You accepting yourself. You forgiving yourself. It doesn't matter what happens from other people. Say na nobu bubale. And the baka tawtake mo dinggomi kuramanda gero ni dinggoma o kwento kong gero ni dinggoma na kalumay lumalan. That's the truth about our worship and our love. When the list talevake, and madi urus ang abul karongo, sa umay pa kapit nakasarang akin na taroya, may kabag ng mga tinabas ng abulu, all the law and the prophet hang on these two commandments. Love the Lord your God and love your neighbor as yourself. Hallelujah. Ako kati ko ni very sensitive na nabakasamang ko, baleta, ninda boss at dabi mo sa gipatakik yan, baka daw negative to ka, kla? Nang tayo topo kabiti, kendo daw tukutuko ni Koya, sen daw tukuna, endo na kaya daw asava kamote, sinona achievement, okay daw to sa rera. Oh, somebody tukutuko ni Koya, chiko kango, ando na kanan daw kaya tubi Koya. Amen. Betang ko na kanin, daw bitang lo tayo kenda, kendo na kaya biti, wala ba siyang saro tong ango. Durmay, tabi dake, sanga, ito ko na city, wango dake, dakayin dambe taon ko tuira. Amen. That's how you see yourself. Sa kama ito ko ni Balen, dabi dake. Kaya wala ko ni no, I'm not worthy to sit there. See, that is an attitude. Ti ko may kanda na okay. I rebuke the spirit of okay. Pekya mo nila kaibito ni Tuwike. So nakaibito ti ko. Eh alo mga lamalagi ronga da kau talib balata yan nabi ba kay sili yan dokon do ka spiritual pride. Mo kaya ko, I'm humble. Ako mo dapat yung nga nasoso. Nandiyan ito, dapat yung carry. Ito na gamay. O nagdamay ka wala nga nandiyan ko li. Amen. Yan alaw kita, ito ko may kanda. Labi ba kay sini, ito ko nito okay. Doon na may bisa okay na. Yan nabunad na may nakababaya, nalaman lotu. Nakay nakababaya, buwan na kalaw. Darogo-rogo ba kanave, nindang karabi ko ya. Hey! Tambet ko makan dua. Tanang kayo suka sarang bog. Praise the Lord. Dua na tamata ni Boltambo. And the rokobi kwevake. And the dusi kwevake and the kaya. Ang gawin na Messiah. Ang gawin na the kalon. Ang gawin na turang at Jesu Kristo. But listen to what he said. Doon ay wasa lebo. Doon ay bababuli. Nakating akin ako kaya. I am. And we consider him as the most humble person in the whole world. The person who always uses I am. I am the way. I am the truth. I am the life. I am the door. I am the shepherd. Hey, I'm the bread of life. I'm the water of life. Wala kaya lang may biyawar na pagkating may. Kaya doon sabi akana, si doon biyang kaya doon andra man ilabot, doon lang may biyaw. Alam mo nga, hindi kayo katikoy kaya na may tamata. Alo, malo-malo mo doon doon. Because, ladies and gentlemen, this is not self-pride. This is self-confidence. Someone that who knows that he loves himself the most before he loves the people. When he expressed to people how compassionate he is, he already true to himself. Esa ni kabarap to koya. Esa nga ni imagine that I am that way. No. Esa nga ni fake to na lolama. Esa nga kanti na balta na taba. He knows himself. So marami ni comment na Ravi Candalis. Matay ni Banua, as a champion, you need to know yourself. Dito kayo no tebita.
Sa raiva na tuawa ni sa anduru to koya. Koya vivi ngayani. Ili reima na tuawa. Kay ready tebi tamay. Nakangay kao ko. I am the dog. Koya ungo na kuli. O kilani ya kao te o kao kuli avia. Tung may nakalem go. Na isasambay na moto na kenabi matangali. No na isala yung umpia na endrena. Kay katong koya. Kay ready na ko, ready na tito ko, ready na batu. Kasi nga, akin rin sa mga nakulingo. Iyo, tebita. Ako kilala sa atin itong minggo, nanumoyaw na kuli. Kaya na tebita, iyo, balataw sa kanil ready ko alaga. Aw ready ko, ito yung mga kumu. Nanogo kalaw, na suli ko may biyaw ni kuha. Aw na babatay ko, aw na suli na ngomu. Nakanda na manu-manu kila. How can you speak to your situation when you don't even know yourself? Labo na nga unang tasam daw umbevi kenda rawati ko ngayani. Nimber na dalawani. Sabi kamu ni nabiya vakavakati ko. Ronga viyaw. You have to know who you are. Kaya sa kana kalaw mali tukia na katumbaya. Lesulay tukia. Raivi ko tigo ya samu. Tigo lamamu na siganinday. Hallelujah. Katumbadabo tukia tigo ni kuwa. Sa bakarerei ko tigo na mo situation. Ano mo kolyavi. Vivi bayani. Kautayani na motod. Italia. Kaya sayang ano mo qualification. This little boy, he didn't even have the age to war, to declare war with this man who experienced with war. Sayang ano doon na stibikiti mga ibalo. Sayang man nga nilaw ni Matay Balo. Daw mga tao si Pingaha. He have no qualification. Dito nga diyaw, tumatabang bauta. Tukiya na katumba, Italia kaya sayang ano mo qualification. Wasa nga na kinandaki. So ni tinagabandua. Do not let your heart be troubled. Kay kabango koya, you believe in God, believe also in me. Kaya ni karua Paula, matay ni Cornida, wasebating na tinikono. So I urge you, be imitators of me. 1 Corinthians 11:1, be imitators of me as I am of Christ. Ruwa wala nga, ano baka taklabi kanda. Mindset of a champion is the person who understands who he is, who have that positive mindset of himself this evening. Hawa Paula, kamang ko Paula, pagdada mo riyaw, doon do Paula, be kaya yan, balatan na taba, niyo ko i-click ko yung puminaka. Pagdada mo riyaw, balatan na taba, au sabang ang danda mo riyaw, tiko na kalo. Be imitators of me as I am of Christ. Akalong atay kaya na nakalunin sa kuwa. So nalabay kaya na sa linday. Mindset of the champion. Sana gumaso ni kuwa. Inda na leso, lumataliwi. Nabang na makawa. Negative mind. Na nombula. Kaya nabara no muray viko. Makako ni mbeviko. Ni kumo kala. Ni otosti ko yan. Isang ni otosti ko ito. Otosti ko na kalo. Kaya tigo lamamu. Kaya nasiga pinakatinday.